ngaji Jawa di sana nggak nyambung, cicing wae. Iya. Kenyahok. Aduh. Kasihan deh lo. Tenang. Kayaknya Abi ngaji di sana bahasa Jawa. Manenan domblong wae, kenyahok. Nggak mudeng. Ya masuk, gue masuk. Masuk lah. Kok jeru temen lah. Kelas, senari lah. Yo. Tuh, rapikan aja. Boleh, anu lah, sokok lah. Ya ora lah. Ih, jangan diituin loh. Nggak dipangan dan bisa krek wae men ora jeron, dadi nek cilik kan Bisa dijulke. kena dicopot. Seru lepel kok. Tuh. Iki lho senare cekel.